主内的弟兄姐妹，让我们彼此的来问安。愿主与你们同在，愿主也与你同在。我很喜欢人对我说，我们同往主的殿，来呀，我们一同歌颂主。我们要向全能的救主大声欢呼，上帝是灵，我们当以心灵和诚实拜他。荣耀归于上帝，圣父、圣子、圣灵，赞美归于主，从现在直到永远。阿们。求节心祝文，让我们一起的来宣读。全能的上帝，凡人的心在主面前无不显明，心里所羡慕的主都知道，心里所隐藏的也瞒不过主。求主用圣灵的感化洁净我们心里的意念，叫我们精心爱主，恭敬归荣耀于主的圣名。这都是靠着我主耶稣基督。阿们。荣归主颂。惟愿在上荣归于上帝，在地有平安，人都蒙恩。我们赞美主，称颂主，敬拜主，荣耀主，为主的大荣耀。感谢主上帝，天上的皇，全能的上帝圣父，主独生圣子耶稣基督，主上帝，上帝的羔羊，除掉世上罪的主，怜悯我们。坐在上帝圣父右边的主，允准我们的祷告。因为基督独一为圣，基督独一为主，基督独一圣灵在上帝圣父荣耀以为至上。阿们。Hallelujah! All praises and glory to our God. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. 我们要赞美主，赞美赞美赞美赞美赞美主，赞美赞美赞美赞美赞美主，赞美赞美赞美赞美赞美主，快来赞美主，我们要赞美主，赞美，快来赞美，快来赞美，来赞美耶稣。Thank you, Lord. 赞美，快来赞美，快来赞美，来赞美主。赞美赞美赞美赞美赞美主，赞美赞美赞美赞美赞美主，赞美赞美赞美赞美赞美主，快来赞美主。赞美赞美赞美赞美赞美主，赞美赞美赞美赞美赞美主，赞美赞美赞美赞美赞美主，快来赞美主，快来赞美主，快来赞美主。Thank you, God. Want to give our honor and glory to you, Lord. Want to worship you in this place, Lord, with our families. We give you thanks, we give you praise, O Lord. You are merciful God in our life, Lord. Thank you, Lord. Into your hand I commit again
my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see before I am. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Yes, Lord, we believe in you, Lord. You're the only one, God, we believe, Lord. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing before I am. Yes, Lord, yes, Lord. Thank you, Lord. Into your hand we commit again, O Lord. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. This is our worship, Lord. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see before I am. Thank you, God. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see before I am. Yes, Lord.
You're the reason that I live, the reason that I sing before I am. Hallelujah. All glory and praises to you, Lord. Hallelujah. 今天是显现后第4主日，让我们来宣读今日主文。上帝啊，我们因信心软弱，在许多大危险中，有时不能站立得稳，这是主所知道的。求主保佑我们，赐我们力量，扶持我们经过一切的危险，补足我们胜过一切的试探。这都是靠着我主耶稣基督。阿们。今日经文起自《申命记》8章10至18节。《申命记》8章10至18节，你吃得饱足，就要称颂耶和华你的神，因他将那美地赐给你了。你要谨慎，免得忘记耶和华你的神，不守他的诫命、典章、律例，就是我们今日所吩咐你的。恐怕你吃得饱足，建造美好的房屋居住，你的牛羊加多，你的金银增田，并你所有的全都加增，你就心高气傲，忘记耶和华你的神，就是将你从埃及地为奴之家领出来的。因你经过那大而可怕的旷野，那里有火蛇、蝎子、干旱无水之地，他曾为你使水从坚硬的磐石中流出来，又在旷野将你列祖所不认识的玛纳赐给你吃，是要苦练你，试探你，叫你终久享福。恐怕你心里说，这货财是我力量、我能力得来的。你要纪念耶和华你的神，因为得货财的力量是他给你的。唯要坚定他向你列祖起誓所立的约，像今日一样。这是上帝的话，感谢上帝。 Kita berdoa. Let's we pray. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. We want to give thanks to our God for His love and mercy in our life. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan membawa kami dalam ruangan ibadah bersama-sama dengan keluarga. Thank you, God, we can come and worship you together with our family. Biarlah Engkau Tuhan memimpin kami dalam sepanjang ibadah kami. Let you guide us, Lord, in our service, Lord. Roh Kudus-Mu mengambil tempat di hati dan pikiran kami Your Holy Spirit are here with us, Lord. ketika kami mendengarkan firman-Mu. And we listen to your sermon. Kami siap belajar akan firman-Mu. We're ready to listen to the word of God. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. In Jesus' mighty name we pray. Amin. Amen. Saya dan istri saya telah berbincang untuk memberi uang kepada kedua orang tua kami semasa perayaan Christmas tahun lalu di Kudat dan di Tawau. Reverend and his wife have discussed to give money to their parents when they want to celebrate Christmas last year in Kudat and Tawau. Dan kita tahu pada tahun lalu Desember 2020 kami tidak dapat pulang sebab PKP. And we know that because of the CMCO, they cannot pass by the state. Tetapi kami memberi uang secara online banking. So that they transfer the money through the online banking. Semasa kami memberi uang kepada orang tua kami, when they give their money to their parents, walaupun sedikit tetapi mereka menerima dengan penuh gembira. even though it's a little, but they are very happy. Sebenarnya kedua ibu bapa kami tidak pernah meminta uang daripada kami, tetapi kami memilih untuk memberi. Because their parents never asked money from them, but they decided to give to their parents. Kenapa kami memberi? Why? Sebab kami menghormati mereka sebagai orang tua kami. Because they respect them as their parents. Pemberian kami tidak dapat mengukur atau balas kasih sayang dan pengorbanan terhadap kami sebagai anak. Their offering, their money cannot be measured by the love that their parents have given them. Dan sehingga dia membesarkan kami, sehinggalah pada hari ini kami ada. Until their
taking care of them until now. Jadi saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, My brother and sister in Christ, kalau kita boleh menghormati orang tua kita yang sangat kita kasihi, as we can respect our family, our parents, bagaimana pula kita menghormati Allah sebagai pemilik segala-galanya? how we can respect our God who owns everything in life, Yang menjadikan semua yang ada di muka bumi ini termasuklah kehidupan saya dan kehidupan kamu. who possesses everything in this life, including ourselves, Dan our life, termasuklah milik kita. and including us. Jadi saudara dan saudariku dikasihi Tuhan, And my brother and sister in Christ, tema khotbah yang saya mau bawa pada pagi ini Reverend want to highlight his sermon this morning. itu menghormati Allah melalui pemberianmu. Honor the Lord through your offering. Memberi persembahan dan persepuluhan merupakan respon orang-orang yang percaya untuk bersyukur kepada Allah. Offering and tithing is an act of response from all of us to those who are believed to our God. Dengan menghormati Allah sebagai pemilik segala-galanya. By respecting our God who possesses everything in this life Dan mengasihi gereja Tuhan. and love our churches. Kita sudah tahu bahwa Tuhan ialah pencipta. We know that our God is the creator Kita juga tahu bahwa Tuhan adalah pemilik semuanya. and he possesses everything in this life. Semuanya adalah milik Tuhan. Everything is owned by our God, Termasuklah hidup saya dan hidup kamu. including our life, Di mana kita mengakui Tuhan ialah pemberi. where we acknowledge that God is our source. Kita mengakui bahwa semua yang kita ada dipercayakan oleh Tuhan. We acknowledge that everything we have is from God. Kita mengakui apa yang kita berikan sebenarnya pengakuan apa yang telah Dia berikan kepada kita. We admit that what we have is actually given from God. Persepuluhan. Dengan Our- persepuluhan kita menghormati Tuhan dan diingatkan tentang anugerahnya. By our tithing, we remember to respect our God and His blessing in our life. Dan hasil persepuluhan dalam berkat. And from our tithing to our blessing. Saya membawa sebagai contoh perbandingan kata-kata manusia dan kata firman Tuhan. We want to compare the word of man and the word of God. Kata-kata manusia mengatakan sedemikian. Apabila kita bercakap mengenai uang, ia mempengaruhi hubungan secara negatif. It is all when we talk about money towards the man, it's all about the negativity effect Bagaimana Alkitab mengatakan? and how the word of God talk about. Apabila Tuhan bercakap mengenai uang, ia mempengaruhi hubungan. When God speaks about money, it's actually affect our relationship and God Itu secara positif in a positive way, membawa kita kembali kepada Tuhan. which reminded us back to our God. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, My brother and sister in oleh itu Christ, ada dua hal yang kita akan pelajari. there will be 2 points that we will learn from this morning. Bagaimana kita menghormati Allah melalui pemberian kita. How we want to respect our God through our offering. Yang pertama, Point number 1, memuliakan Tuhan adalah respon orang-orang yang percaya. glorify God is our response as a believer. Sekali lagi kita sama-sama, memuliakan Tuhan adalah respon orang-orang yang percaya. Glorify God is a response as a believer. Dalam Amsal bab 3 ayat 9 hingga 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemurahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Let the stars of the twilight thereof be dark. Let it look for light, but have none. Neither let it behold the eyelids of the morning, because it shut not up the doors of my mother womb, nor hid troubles from mine eyes. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, kata Alkitab, kata firman Tuhan, muliakanlah Tuhan
dengan hartamu dan dengan hasil pertama. And the Bible says we need to glorify God through what we have in our life. Apa maksudnya memuliakan? What is mean by glorify? Memuliakan itu menghormati, Glorify means to honor, to respect, memberikan apa yang sepatutnya, to give accordingly yang sebenarnya. to our God. Di dalam Amsal ini mengingatkan bagaimana bangsa Israel mempersembahkan hasil tuaian panen pertama mereka kepada Tuhan. This story has reminded the Israelites to give their harvest to God, the first harvest that they have to our God. Sebagai pengakuan bahwa dialah pemilik tanah, To acknowledge that God is owner of everything. sebagai tanda pengakuan mereka kepada Tuhan. To acknowledge that God own everything that they have. Kenapa kita perlu memberikan hasil pertama? Why we should give? Maksud hasil pertama yaitu hasil buah yang pertama, The first harvest, meaning yaitu bagian pertama daripada penghasilan kekayaan kita. things that we have through our property. Cara kita meresponi, kita juga harus memberikan hasil pertama dari pendapatan kita. The way we respond is to give our first income to our God. Kepada Allah supaya menghormati Dia sebagai Tuhan atas kehidupan dan harta milik kita. So that we can honor our God and see that He is on everything in our life. Dalam kitab Mengalki bab 3 ayat 10 mengatakan, maka Allah akan membuka jalan untuk mencurahkan berkat-Nya atas kita. God will show His way to us. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, siapa yang menghormati aku, kata firman Tuhan, akan kuhormati. Kita lihat di dalam 1 Samuel 2:30. Dapat baca. My brother and sister in Christ, let we see in the God will respect those who are respect Him, and He will love those who love Him. Wow, ini sungguh luar biasa. This is amazing. Raja segala raja mengatakan bahwa Dia menghormati kita. God says that He loves us, the kings of kings. Walaupun sebenarnya kita tidak layak dihormati. Eventually we are not deserve it. Namun Tuhan mengatakan Dia akan menghormati kita apabila kita menghormati Tuhan dengan melakukan perintahnya. But God says that He will respect us when we will listen to His will accordingly. Bukan mudah untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. It is not easy to obey God's wills. Ia perlu ada pengorbanan We need to sacrifice. dan ada ujian yang harus kita lalui. There's a test that we have to go through. Dari semua itu sama ada kita mentaati perintah Tuhan atau kita tidak mentaati perintah Tuhan. Therefore are we obey the Lord will or not? Jadi saudara dan saudariku dikasihi Tuhan, My brother and sister in Christ, apabila kita memuliakan Tuhan dengan hasil pertama daripada penghasilan kita dan yang terbaik yang kita ada, when we give our God the best that we have, Tuhan berjanji akan memenuhi setiap keperluan kita dengan berlimpah-limpah. God will bless us abundantly. Memberi kembali kepada Tuhan menunjukkan bahwa kita mengakui bahwa Tuhan yang terlebih dahulu memberi. To give what we have is showing that we respect our God as the owner of everything we have in this life. Pemberian kita yaitu persembahan dan persepuluhan Our offering and tithing ialah ungkapan kesyukuran dan penghormatan kita kepada Tuhan. is an act of thanksgiving and honors to our God. Jadi saudara-saudariku, pemberian harus datang dari hati kita. So my brother and sister in Christ, offering must come from our heart. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. God loves those who give with joy. Pemberian kita adalah untuk pekerjaan Allah, Our offering is for God ministry, untuk kerajaan Allah. for God kingdom.
Tuhan telah memanggil kita untuk beribadah di gereja ini. God called us to worship in this church. Maka itu kita ada tanggung jawab Therefore, it is our responsible untuk membangun pelayanan di dalam gereja ini to build the ministry in this church dan mengurus gereja ini dengan baik. and to manage this church accordingly. Itu tanggung jawab kita It is our responsible sebagai jemaat Tuhan dalam gereja ini. as a congregation in this church. Kita tidak berharap kepada orang lain. We are not depending to others. Kita bukan melihat kepada orang lain, We're not looking for others. tapi kita melihat panggilan kita dalam gereja ini. We look the possibilities in us to work in our church Untuk ministry, membangun pelayanan di dalam gereja ini to work our church ministry dan mengurus dengan baik. and manage it accordingly. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, setiap orang Kristen adalah penetelayan. My brother and sister in Christ, every Christian is a servant of God. Penetelayan adalah seorang yang mengatur atau mengurus milik orang lain. The servant of God is a man who manage people's properties, Maka Tuhan memanggil kita untuk mengurus segala milik Tuhan. which is God entrusted us to manage everything that has God trust us to do. Yang diperlukan dari seorang penetelayan adalah kesetiaan. What is need is a loyalty. Tuhan telah mempercayakan kita untuk mengurus milik Tuhan. God has trusted us to manage what is belongs to God. Di dalam 2 Korintus bab 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Corinthians chapter 9 verses 7 said, let each man do according as he hath purposed in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, kata firman Tuhan, memberi menurut kerelaan hati kita. To give from your heart, Jangan dengan sedih atau dengan paksa, kata firman Tuhan. not grudgingly or necessity. Maka itu saudara-saudariku, terlebih dahulu beri hati kita kepada Tuhan. My brother and sister in Christ, give our hearts to our God. Apabila kita memberi hati kita kepada Tuhan, kita mulai mengerti dan kita akan memahami tentang arti pemberian persembahan dan persepuluhan kita. When we give our heart first to our God, then we will understand the meaning of our offering and tithing to our God. Maka kamu tidak ada masalah kalau memberi persembahan. Therefore, you will have no problem in giving your offering and tithing Karena to Tuhan the kata Lord. itu menurut kerelaan hati kita. Because it's from the Lord says that it's through our willingness. Bukan dengan paksaan. It is not force. Apabila kita mengerti, kita tahu, kita punya tanggung jawab untuk memberi. When we understand and we know our responsibility. Karena memberi kepada Tuhan tidak perlu dipersoalkan atau mengeluh kepada gereja. Because when we give to our God, it's not mean to questions or to give complaint to the churches. Karena firman Tuhan katakan, beri menurut kerelaan hati kita. Because from the Bible says that we need to give from what we have. Ada seorang bapak bersaksi kepada saya. There is a man give his testimony to Reverend. Dia berkata sedemikian. He said that Sebelum dia mengalami perubahan dalam hal memberi, before he experienced a change in giving his offering, dia adalah orang yang paling sukar untuk memberi. he is very difficult to give his offering. Karena dia sebagai orang Kristen yang baru. He is a new in. Ditambah lagi pemimpin yang memberi penjelasan tidak tepat tentang hal pemberian persembahan. And there's is a misleading towards the explanations of offering and tithing. Sehingga dia katakan gereja yang tempat kita ibadah tidak semestinya kita memberi. And he said that the church that we came to worship is not supposed to give. Karena gereja akan dibantu oleh gereja pusat. Because church will be helped by the diocese. Dan semua pendapatan itu daripada pusat untuk memberi pelanjaan untuk gereja lokal. The church fund is from the diocese. Dan dengan itu dia kata, kenapa lagi gereja mau minta uang jemaat?
why should church ask money from the congregation? Sehingga pikirannya terhadap gereja dan para padri atau pastor negatif. And his thought towards pastor and reverend is goes to negativity. Tetapi orang ini adalah orang yang setia datang ke gereja. But he is a loyal person. Tetapi puji Tuhan, karena dia setialah dia dibentuk dengan firman Tuhan kembali. Praise the Lord, because of his loyalty, his shaped. Dia mendengar kembali tentang khotbah tentang hal memberi. He listened about the offering sermon. Tuhan menjamah hatinya. God touched his heart. Sehingga dia mulai terbuka hatinya. And he opened his heart. Dia mula-mula memahami tentang pemberian persembahan. He understand the meaning of giving offering and tithing. Maka itu dia telah memberikan hatinya untuk menyatakan apa yang harus saya lakukan untuk gereja Tuhan. And he give his heart to help the ministry in this church. Karena ini tanggung jawab saya sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat di dalam gereja untuk hal memberi itu, karena itu adalah satu ibadah saya dengan Tuhan. Because he know the responsible in giving his offering and tithing to help the ministry in this church. Dan pada masa yang sama karena dia berkongsi dan dia bertanya kepada saya, In the same time, he asked Reverend, Padri, apa yang harus saya buat? what should he do? Saya kata dengan dia, kamu punya tanggung jawab. You have your responsibility. Kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan. You given a Kamu salvation sudah from the dipanggil Lord. Tuhan untuk membangun kerajaan Tuhan. You've been called to do in this church ministry, Khususnya dalam pelayanan Tuhan dalam gereja ini. especially in our church ministry. Jadi saudara, dan saya bagi tahu kepada Bapak ini, tentang hal pemberian persembahan itu adalah ibadahmu kepada Tuhan. And Reverend explained about the offering and tithing to this man, and he understand that is his responsibility. Dan apabila dia mengerti, dia mulai belajar untuk taat, setia untuk memberi. And when he understand, he learned to give and loyal to give his offering and tithing to Tidak the ada Lord. masalah ketika dia memberi. There is no problem when he given his tithing. Walaupun dalam PKP, Eventually in this moment of CMCO, walaupun pada waktu dia tidak bekerja, and he have no job, tetapi dia masih tetap memberi. he still loyal give. Apakah dia kekurangan? He Tidak. no. Tetapi dia melihat bagaimana mukjizat Tuhan selalu ada pada dia. He looks on God miracles happen in his life, Sehingga Tuhan memberikan dia hati kemurahan, and he believe in the Lord, sehingga dia boleh menyumbang beberapa peralatan gereja. and he give some equipment for the church ministry. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, And my brother and sister in Christ, itu bercakap tentang hati kita. when we talk about our heart, Itu bercakap tentang kesetiaan kita. it's talk about our loyalty. Itu bercakap tentang ketaatan kita, It's talk about our loyal to give our God, panggilan kita our calling untuk pelayanan dalam gereja lokal Tuhan. for his ministry in our church. Jadi saudara dan saudari kasih Tuhan, And my brother and sister in Christ, semua uang yang kita miliki every money that we have, we own, adalah it is sumber dari Allah. It is from our God itself. Jadi semua yang kita miliki dan peroleh adalah bersumber dari Allah. Everything that we have in our life is actually from God. Haleluya, amin. Yes, Bagi amen. tahu orang kiri kananmu, Tell your brother and sister in semua all, uang yang kita miliki dan peroleh adalah bersumber dari Allah. everything that we have in our life is from God. Yang kedua, Point number 2, bagaimana kita menghormati Allah melalui pemberian kita? how we want to respect God from our offering. Itu sebagai respon kita It is as an act of untuk response menunjukkan kasih Tuhan. to show kepada God kita. love in our life. Itu bagaimana cara Tuhan untuk membuktikan hubungannya kepada kita. It's a way of God to proving His relationship with us. Bersama-sama dengan saya, cara Tuhan untuk membuktikan hubungannya. God way of proving His relationship with us. Ulangan bab 8 ayat 18 berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikeralkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. But thou shalt remember Jehovah thy God,
For it is he hath give thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto their father, as at this day. Saudara-saudariku, kata firman Tuhan kata, haruslah engkau ingat kepada Tuhan. The God speaks that we must remind him, Sebab Allah lah yang telah memberikan kamu kekuatan dan memperoleh kekayaan. because God give us wealth and our health, Dan mengingatkan bagaimana Allah memimpin bangsa Israel. and remind us how God actually lead the Israelites, Mengingatkan generasi yang baru bagaimana Allah telah memimpin nenek moyang mereka. to remind us how God has lead our ancestor. Dan itu menunjukkan, membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. This shows that God is a loyal God. Itu perjanjian seperti mana Allah sudah berjanji kepada pada umatnya, maka Allah akan katakan iya. And that is the promise of God when he has give his promise that God will do it. Bagaimana cara Allah membina hubungannya dengan umatnya. It's a way of his proving his relationship. Dan bangsa Israel itu mengakui bahwa Tuhan adalah sumber. An Israelite acknowledge that God is their source. Mengakui pemberian Tuhan adalah untuk memperoleh kekayaan. Admit that our offering to God is a blessing. Mengakui ikatan perjanjian Tuhan dengan anak-anaknya. Admit is a bond of agreement God with us. Seperti mana yang kita lihat di sini dalam Ulangan 8:18 mengatakan, meskipun kita mendapat uang melalui pekerjaan, ayat ini memberitahu kita bahwa Lord the God, Tuhanlah yang memberi kita kekuatan untuk mendapatkan uang. But thou shalt remember Jehovah thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant, which he sware unto the father, as at this day. Maka itu Therefore, kita jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. we must not forget to say our give thanks to our God, Dan memberikan apa yang sememangnya milik Tuhan. and give God accordingly. Walaupun kita menghadapi berbagai banyak cabaran, khususnya kesan daripada penularan pandemi COVID-19 pada tahun yang lalu, sehingga pada hari ini, Even though we have been through a lot of problem, basically our pandemic COVID-19, ada yang telah kehilangan pekerjaan, some of them lost their job, ada yang telah dipotong gaji, some of them their salary been cut termasuk allowance, and their allowance, ada peniaga yang ditutup, their business been shut down, dan pendapatan yang sangat terjejas. they're affected. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. But God never leave us. Dengan keadaan sedemikian, In this situation, kita dapat melihat pernyataan Tuhan we can see the blessings of the Lord dan pertolongan Tuhan and his help, tidak pernah terlambat. never too late. Dan kita dapat saksikan sendiri We can see from pada ourselves. tahun yang lalu, Last year, di mana kerajaan telah mengenakan PKP pada bulan Mac 2020. our government has implied the CMCO in March Dan semua 2020, ekonomi ditutup, and all the economy been shut down, termasuklah gereja, including the church tidak itself, boleh beribadah di dalam and we gereja. cannot do service in the church. Dan kita tahu And we know that bukan saja jemaat mengalami kesan daripada ekonomi, daripada akibat pandemik, we are affected to this pandemic COVID-19. gereja juga mengalami goncangan tentang keuangan. But the church is also having financial problem Karena tidak dapat beribadah bersama-sama dengan jemaat. because we cannot do service together in the Tapi church. kita lihat, But we see dalam semua perkara ini, in every circumstances, Tuhan mau menyatakan kuasanya. God shows his Tuhan power, menyatakan mukjizatnya. his miracle, Tuhan menyatakan pertolongannya. his help, Bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. which he shows that his help's never too late. Maka itu Tuhan telah menjadikan saluran berkatnya dalam gereja, dari gereja. Therefore, God shows that church is the source of blessing, Gereja telah memberi bantuan kepada jemaat dengan memberi bakul makanan. and church has helped some of the families, Dan kita telah memberi bantuan bakul makanan dari bermula pada bulan Mac.
And church have given their help starting from March pada 2020. March 2020. Kita mulakan dengan 10 keluarga. Start with 10 family. Dan kemudian pada bulan Mei, And May, kita memberi sebanyak 150 bakul makanan kepada keluarga. 150 family. Dan pada bulan November, In November, kita memberi bakul makanan sebanyak 10 keluarga. they help 110 family, Dan baru-baru pada bulan lalu, itu bulan Desember, which is last year kita in juga telah December. memberi bakul makanan sebanyak 130 buah keluarga. The church also help 130 family who are affected with this pandemic Yang of telah COVID. terjejas dengan pandemik COVID ini. Yes. Dan kita lihat sini bagaimana pertolongan Tuhan. We see our God help. Walaupun gereja mengalami goncangan, Eventually the church having problem, tetapi justru itu Tuhan menyatakan kuasa dan mukjizatnya. but then our God shows His miracles and powers. Karena Tuhan tidak membiarkan kita. God will never abandon us, Walaupun kita mengalami kesusahan, even though we facing a trouble, sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. because we believe that God will never too late. Ada amin? Amen. Amin. Seperti mana yang dikatakan dalam 2 Korintus bab 9 ayat 8. In the 2 Corinthians chapter 9 verses 8 saying that, Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. and God is able to make all grace abound unto you, that ye having always all sufficiency in everything may abound unto everything good work. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, jelas Tuhan mengatakan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kita. My brother and sister in Christ, God show His mercies in our life, Supaya kita senantiasa berkecukupan. so that we are blessed. Ini menunjukkan kasih hubungannya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. This shows that our relationship with our God, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. God never abandoned us. Dan bagaimana respon kita? And how we respond to this? Kalau Allah tidak pernah membiarkan kita, bagaimana respon kita untuk menyatakan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya? How we want to respond to this if God never abandoned us? How we want to respond to our God Melakukan perintah-perintah Tuhan. in obeying the will of the God? Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, My brother and sister in Christ, kita harus ingat bahwa segala milik kita adalah milik Tuhan. we must remember everything we have is from God. Sehingga apa yang ada pada kita bukan milik kita sendiri, Therefore, what we have is not belong to us actually, melainkan telah dipercayakan Allah kepada kita. which is entrusted to us. Kita tidak mempunyai hak milik We are not deserve it actually, atas apa yang kita ada pada hari ini. what we have today, Karena itu milik Tuhan. because it's all from our God. Jadi saudara dan saudari yang kasih Tuhan, My brother and sister in mari Christ, kita renungkan kembali petikan firman Tuhan ini. let we see the Bible, the sermon that Reverend have. Bagaimana kita menghormati Allah melalui pemberian kita. How we want to respect God through our offering. Apakah kita terlibat? Are we related? Apakah kita melakukannya Are we obeying dengan hati yang rela, with our heart, tanpa dengan paksa, without force, tapi memberi dengan tanda syukur? but give accordingly? Mari kita renungkan kembali. That we see. Jika selama ini kita tidak mengambil berat tentang hal memberi persembahan dan persepuluhan, All this time we never listen and we never care about the tithing and offering. kita harus bertobat. We must repent. Bagi kita orang sebelah kiri kananmu, kita harus bertobat. We must repent. Sekali lagi kita harus bertobat. We must repent. Dan kita harus membuat keputusan untuk kembali kepada Tuhan. And we must make decisions to come back to our Apa God. yang Tuhan perintahkan kepada kita. What have entrusted to the Lord. Nah, sebagai tanda pertobatan kita, As an act of repentance, kita mulai menyokong pekerjaan Tuhan. we support the church ministry Baik di gereja lokal in our church maupun di ladang misi melalui persembahan dan persepuluhan kita.
or in missions through our offering and tithing. Ingat Remember, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, what we do for the Lord, Allah akan memberkati kita God will bless us menurut kehendak-Nya abundantly. dengan berkelimpahan. Yes. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, My brother and sister in Christ, kita harus sadar we must remember bahwa segala yang kita miliki everything that we have adalah pemberian dari Tuhan. is from God. Jadi Therefore, dalam persembahan itu memerlukan hati yang rela. in offering we need a willingness, Tetapi dalam heart. memberikan persepuluhan memerlukan hati yang taat. In giving our tithing, we need a loyal heart. Persembahan tidak boleh dipisahkan dengan ibadah. Our offering cannot be separated from our worship to Mungkin our ada orang Lord. berkata, saya tidak sembayang. Some of you saying that you are not, Kenapa saya memberi persembahan? why should you? Pikiran kita adalah salah. Our thought have wrong. Setiap kali kita menyembah Tuhan, Every time we worship our itu God, adalah ibadah kita. it is our worship. Nah, tindakan kita It is our action untuk memberi syukur kita kepada Tuhan. to give thanks to our God. Ada orang yang tidak sembayang, apatah lagi kita sekarang tidak bersembayang di dalam gereja bertemu secara fisikal. Some of us are not do their worship accordingly, and we not meet as a physical in the church, Tetapi mereka dapat memberi but still they give their offering karena mereka tahu because they know tanggung jawab mereka, their responsibility, panggilan mereka their calling sebagai orang yang selalu mengucap syukur. as a person who always give thanks to our God. Karena kita memberi, karena Dia terlebih dahulu memberi. Because we give because He already blessed us abundantly. Memberi persembahan dan persepuluhan merupakan respon orang-orang percaya. To give our offering and tithing is a response and actions as a believer. Untuk menyatakan kesyukuran kita kepada Allah. To show our thanksgiving to Dengan our God menghormati Allah by respecting sebagai our Lord milik segala-galanya as the owner of everything dan mengasihi gereja Tuhan. and love our churches. Haleluya. Hallelujah. Mari kita berdoa. Let's we pray. Bapa di surga, Our Father in heaven, kami bersyukur we give you untuk thanks firman-Mu for your sermon, yang selalu mengingatkan kami which remind us betapa pentingnya kami mentaati perintah Tuhan, how we must obey you, Lord, khususnya hal pemberian kami. especially in our offering. Engkau mengajar kami bagaimana kami menghormati Engkau melalui pemberian kami. You taught us how we must obey Dan giving buka hati kami offering. Tuhan Open our heart untuk menghormati Engkau melalui pemberian kami. to respect you from our Sebagai offering and tanda tithing. syukur kami As an honor to you, bahwa Engkau lah memiliki semuanya. you own everything. Berkati kami Tuhan, Bless us, Lord. penyertaan-Mu ada pada kami. Your mercy is with us. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Amin. Shalom，弟兄姐妹，大家平安！欢迎你们在线上崇拜。有几项报告：行动管制令 MCO 延长到2月4日。我希望大家能遵守禁令 SOP， 保持自己的健康，没有事不要出去，留在家里。第二，电脑基金教会要购买一台电脑需要6000多ringgit，在此希望大家能捐献给教会，你可以用网上转账，或是放进教会奉献箱。圣经说，施比受更为有福。谢谢大家，上帝赐福你们。Announcement: Shalom, brother and sister. Peace be with you, and welcome to worship in online. Here's the announcements. Number one, the Movement Control Order MCO is extended to February 4th. I hope that everyone can obey the
SOP. Keep help and stay at home. Number 2, computer funds. The church needs to buy a new computer set, and the cost is about 6,000 ringgit. And I hope everyone is able to donate it. You can transfer money online or put in the church offering box. The Bible said, "It is more blessed to give than to receive." Thank you, and God bless you all. 我们遵照救主的教导，同心祷告。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，求父今日赐给我们，又求饶恕我们的罪，如同饶恕得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，世世无尽。阿们。各位弟兄姐妹，我们来站立，愿上帝所说出人意外的平安，保守你们心怀一念，使你们认识敬爱上帝和圣子我主耶稣基督。又愿全能的上帝、圣父、圣子、圣灵所赐的福，将在你们中间，常与你们同在。阿们。各位弟兄姐妹，愿你们平安回去侍奉主，奉主耶稣的名。阿们。Hallelujah! All glory to you, God. Hallelujah! 主，你是我的力量，我的诗歌，你是我山寨，我救恩的宝藏。我的心要单单投靠你，我主，你是我高台，你是我的坚固城。我要不住的感谢，因你无比的大爱，昨日今日到永远，我全心依靠你。虽然大地会震动，大山小山会挪移，但你心事的慈爱永远不会离开。我要